Okay guys, testing na po na itong electric fan. So ito electric fan is 60 watts to 20 volts, 60 watts. Testing na to ani. So mura gyapon nga inverter itong gamiton. Then battery din na to nga 5 amperes. So i-testing na to itong isaksak. Nalay saksak na to electric fan. Sino po? Iyo. Iyo, kura. Tara guys, saksak na ako guys ha. Atong i-on. So, ni-on na. Nanay 12 volts. Nanay 12 volts. Nanay to 20. So, testingan na to on dire. Nara yung switch dire sa likod. So, okay. Okay guys, handa na siya guys. Level 1. Level 2. Level 3. Ganda na siya guys. So okay, ganda na itong electric fan. Ganda na siya guys. Mura gyapon na ito ang gamit ng battery. Ato na yung sa high. Para mas dako yung voltahe. Okay na guys.